ମାଡ ଭଳିଆ ମାଡ ମାନେ ପକ୍ଷିଆ ଖସେଇ ଦଉଥିଲେ। ସେ ମାଡ କଥା ଭାବି ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଥିଲା। ମା ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା କପଡ଼ା ଦେଇ ଶୋଇ ଦଉଥିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ମାଡ କଥା ଭାବି ଆମେ ଲୁଚୁଥିଲୁ। हाय फ्रेंड्स, मु मिस्टर प्रसन्नजित मोर ए सुंदर वीडियो को आपण मानक स्वागत। भावुची आपण माने निश्चय भलर थेबे आपण माने तो भलरे अछंती। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। न सोई फोन केंच दाते तो जा भी हो चलंतु आज वीडियो टी स्टार्ट करिया। आज वीडियो टी तिके मिठा तिके पिता तिके कसा आ अधिक राग होबा को जाउ। अबे साले ना 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 इतरे डरिवार किछ नाही। ये वीडियो टी सेमती पिला दिन कथा कोड स्टार्ट करबी मु निजे भी जानि पारनी बेली को गाँ सरपंच को डाकिबी कोड गोटे गळे पड़े स्टार्ट कर देबिनी। एमिति गोटे दिन थला हमको स्कूल जिया पई जमा भी इच्छा होतला। मां कहउतले हरामजादा टोका स्कूल न जाई इठी घरे हांडी कड़े भागिबू ना, चुप तेरे स्कूल जा सेठी हांडी कड़े भागिबू। आमे भी भारी चालाक थलु। आमे कहउथलु आमे स्कूल हांडी कड़े भागिले सारे आम गांडी बाड़ी नाली करदेबे, ताठू भल निज हांडी कड़े भागे। तापर आम माँ आमको बाडे बाडे आमको स्कूल छाड़ी आसुला। आउ गोटे कथा थिला स्कूल ले सार कहउतले एक पिले माने आज होमवर्क देली काली जे न करी आनथबो गांडी बाड़ी नाली करदेबी। आमे भी भारी चालाक थिलु। सेतबेले आमे आसी घरे कहउथलु मालो तमे बरंग आम गांडी बाड़ी नाली कर दियो, आम होमवर्क टिके कर दियो। मां रागी जाई कहउथले आउ पढ़िबू तू होमवर्क करबी मु ना, चुप तेरे बसी होमवर्क कर न कले गांडी बाड़ी नाली कर देबी। आउ बेले बेले आमे स्कूल को पाठ करी जाई नथबो, हठात क्लासरूम को सारा एंट्री होई कहबे एक पिला माने काली जो पाठ दिया आइतला आज कर देइजो। आमे कहउतले हो सर आमे सब जाक कर देइजो। देखला खाता आधा लाल चारटा तापर माडो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाउतला। सार कहबे एक गोकुले तोर कोन होला काई तू खाता पाठ करनु। गोकुल कहउतला सर हमर डिब्बी रे तेल सरी जायतला। तापर ने माडो तापर आउ जने आसीबो एक मादिया तोर कोन होला तू काई करनु। सर हमर लंठण रे फीता सरी जायतला। तापर आउ जने आसीबो सर को एक जनार्दन तोर कोन होला तू काई करलु, तू तो भलो क्लास रे पाठ पढु सबले खाता कहू दउ तोर कोन होला ना सर आम गाँ रे ट्रांसफार्मर पड़ी जायतला। अबे साले तापर ने माडो माडो माने माने आमे जानि सुनि बेले बेले ढिला पेंट पिंदी किंतु माडोटा पेंट रे बाजी माने सेतेबेले एई टाइप रे माडो होता। तापर फादर कैरेक्टर भी भारी इंटरेस्टिंग। आ ताको रोलटा ठीक छुट्टी दिन रे ही पड़े। तेबे तेबे को एक वार्ड बोला आउची चुप तेरे बसी पाठ पढ़ अध घंटा पर पचारिबे। तापर आमे भी भारी चालाक थलु। आमे कहतलु बापा हमको झाड़ा मारे। बापा कहतला आओ झाड़ा जीवु ना जीवु जीवु आउ हरामजादा टोका चुप तेरे बसी पाठ पढ़ अध घंटा पर ता अध घंटा घंटाए पर बापा तांको बाटरे आमे आमो बाटरे। सेतेबेले वर्षा भी आम पछरे पड़ जायतला। ना 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 मु जळिया जन वर्षा कथा कहनी मेघ कथा कहूछ। सा सकाळु छेचु थबा जे छेचु थबा आमे ठाकुर डाकु तू हे ठाकुरे वर्षाटा केंते लागी रह। ठीक स्कूल जीवार अध घंटा पूर्व वर्षा छाड़ी खरा देखे आ कदटा कदे जदि आमे स्कूल को पळै थबु ठीक खाइबा छुट्टी रे बेक धरी स्कूल दिवाला डई बाय बाय टाटा। ये थिला हम पाठ प्रति हमर भलो पाइबा। आउ बेले बेले हम जदि स्कूल पाठ कर नथबु बाटरे गला बेले सेदिन आमे खजुरी गछ जाको आमे गंठी पकई जाउथलु केमिति स्कूल ले माडो न खाउ बोले। आ सेते बेले जो माडो थला माडो भलिया माडो माने पखिया खसै दउथले। से माडो कथा भाबी हमको ज्वर होई जाउथला। मां रात्रे मुंडरे ओदा कपड़ा देई सोई दउथला। आउ दिने दिने माडो कथा भाबी आमे लुचुथलु माने सेते बेले को टाइप रो माडो थला। सेते बेले आमे एते चालाक हे जाइथलु जे येबे गुजराट नले सुराट सूता कलरे हम दिन जाउछि। सेते बेले स्कूल प्रेमी बड़ अजब प्रेम थला। तबे सेते बेले प्रेम एई टाइप रो थला
ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି। ପ୍ରିୟସୀ, ତୁମକୁ ଯେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ତୁମର ସେ ନୀଳ ଚିଲିକା ଆଖିରେ ଆଜି ଯାଇ ବି ମୁଁ ପହଁରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ସାଥେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋ ପ୍ରେମର ପଛରେ ତୁମ ଆଖିର ହିଁ ହାତ ରହିଛି। ମତେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ଚିଠି ଲେଖା ସରିଗଲା। ଚିଠିଟା ଝିଅକୁ ଦବ କେମିତି ଟୋକା ମୁଣ୍ଡରେ ଚକର ଖାଇବ ଆଉ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାବି ଭାବି ଟୋକା ଡିସାଇଡ କରିବ ଫାଇନାଲ ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ହାତରେ ଟୋକାଟା ଚିଠି ଦବ ଝିଅକୁ। ଯଦି ଟୋକା ପସନ୍ଦ ନହେଲା ସେ ଚିଠି ଯାଇକି ସାରଙ୍କ ହାତରେ ପଡି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଟୋକା ନେ ମାଡ ମାନେ ସେଇ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଟୋକା ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ତ ସ୍କୁଲରେ ଟୋକା ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟା ଟୋକା ଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଝିଅକୁ କହିବେ, ଦେଖ ତୁମ ବିନା ମୋ ବାଟ ଦିଶୁନି କି ଘାଟ ଦିଶୁନି, ନଈ ଦିଶୁନି କି ନାଳ ଦିଶୁନି, ବହି ଦିଶୁନି କି ଖାତା ଦିଶୁନି, ଏକ୍ଜାମରେ 5ରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଆଉ ଯାଉନି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ରହିପାରୁନି। ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଝିଅ ସେତେବେଳେ 3 ଦିନ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ ପ୍ରେମ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ କଲେଜ ଲାଇଫ ସରି ଯାଇଥିବ ଟୋକା ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇମର ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସତରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫଟା କେତେ ଖୁସିରେ ବିତୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଯାହାର କି ତୁଳନା ନଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ ସେଠି ଅଛି, ଲାଇକ୍ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ଲାଇକ୍ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ମୁଁ କଣ ନାତିଆ, ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖେଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଲି, ନମସ୍କାର।